ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ 6025 ଗୋଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ LTR ପଦବୀ ବାହାରିଛି ତାକୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଉ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଆ, ଯେଉଁମାନେ OSSTT ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଆଗାମୀ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଅଛି ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯିଏ ବି OSSTT ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏଇଥର ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାର ଆପ୍ଲାଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବତେଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଡେଡିକେଟେଡଲି ଆପଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସବୁଦିନ 8ରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ସବୁଦିନ ଆପଣ ସିଓର ସଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ LTR ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍। କେମିତି ଆପଣ ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ ଆପଣ କରିପାରିବେ ତାର ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ A to Z ନୋଟ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ 2,12,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେବେ, କୌଣସି ବି ଫେକ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆଉ OSSTT ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ କେମିତି ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ଗତକାଲି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା, OSSTT ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ବି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି OSSTT ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯିବେ ଆଉ LTR ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯିବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଆପଣମାନେ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଧରା ଯେଉଁ LTR ଚାକିରି ପାସ୍ କରିଗଲେ OSSTT ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ନା। ତେଣୁକରି ବୋଥ୍ ଆପଣ ଏବେ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନା, OSSTT ବି ଅଲରେଡ଼ି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ LTR ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ କେମିତି ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ନିହାତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କରେଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଏଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଗ ମୁଁ ଏଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, OSSCର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ ossc.gov.in। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି OSSCର କୌଣସି ବି ପୋଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ନା, ଦେନ୍ 2ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହୁତ କହିବି ହେଲା। ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ LTR 6025 ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର LTR। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବି ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ OSSCର କିଛି ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ନ୍ୟୁ ୟୁଜର ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। 5 ଫେବୃଆରୀ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ଯେମିତି ନ୍ୟୁ ୟୁଜର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏବେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେନ୍ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଇମେଲ ଆଇଡି ଦେଇକି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ୟୁଜର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ୟୁଜର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ପଚାରିବ ନିଜର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣ ଦେବେ। ଦେନ୍ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାକୁ ଦେଇକି ଆପଣ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ ତ ଲଗ୍ଇନ୍ ୟୁଜିଂ OTP ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ନା, ବାଁ ପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର୍ ନ୍ୟୁ ପୋଷ୍ଟ। ବାଁ ପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ତଳେ ଶୋ କରିବ ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର୍ ନ୍ୟୁ ପୋଷ୍ଟ। ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ ଆଇଡି ଶୋ କରିବ। ଯଦି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକ୍ କରିକି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବ, ଆପଣ ଏଇ LTRକୁ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ପଚାରିବ ହେଭ୍ ୟୁ ବିନ୍ ଡିଭାର୍ଡ, କ'ଣ ଆପଣ ଡିଭାର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି କି? नो ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ପଚାରିବ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ,
तो जो प्रथमटा को आपण चूज करेंगे पास्ट 10th बोर्ड एग्जाम जो मैंने 10th पढ़ी ओडिया लैंग्वेज नहीं की आउ 3 नंबर ऑप्शनटा जो मैंने ओडिया पढ़ी नांती सेपरेटली जो ओडिया एग्जाम देकी पास करती से मैंने 3 नंबर को चूज करेंगे तो आपण 1 नंबरटा को चूज करेंगे देन टिके आपण तळकू आसीबे एबे आपनको शो करिवो पोस्ट प्रिफरेंस तो एइटे देखंतु गोटे जिंस मु आपनको कहया पई चाहूची आपण जानिछंती जे गोटे पिला चाहिले दुई तीनटा पोस्ट भी अप्लाई करि पारे जेमिति टीजी धरा जो गोटे छुआटा हिंदी तार +3 रे हिंदी बोली गोटे सब्जेक्ट आपणकर थिला सी आर्ट्स छुआटा किबा साइंस छुआटा किबा कॉमर्स छुआटा किंतु हिंदी बोली गोटे +3 सब्जेक्ट थिला सी नॉर्मल बीएड आपणकर करिछि आउ सी ओएसएसटीटी आर्ट्स भी क्वालिफाई करिछि आ भी हिंदी भी आपणकर करिछि किबा आपणकर गुटे करिछि आ गुटे आपणकर एबे परीक्षा देबो तो आपण चाहिले बोथ अप्लाई करि पारे बोथ केमती करिवे आगो टीजीटी आर्ट्स आपण क्लिक कले याको क्लिक करिकि या ऊपर क्लिक करदेले एटी पड़ी आसिला आउ तापरे आपण हिंदी टीचर भी चाहूचंती हिंदी टीचर ऊपर क्लिक कले आउ एपटे एटे क्लिक करदेले एपटे पड़ी आसिला तो एका संगरे आपण दुईटी पोस्ट तीनोटी पोस्ट पई अप्लाई करि पारे एका संगरे जदि आपणकर क्वालिफिकेशन अछि तो मु आपणको प्रथम रे ही क्लियर करदेली जदि ओएसएसटीटी आपण क्वालिफाई करि नाहंती किछि प्रॉब्लम नै एई थरो जो परीक्षा देबे आपण माने अप्लाई करि पारिबे एमिति भी सिनारियो आसी पारे सर मोर ओएसएसटीटी सर दुईटा मु एक्चुअली दुईटा टीचर पई एलिजिबल सर मु ऑलरेडी आर्ट्स रे ओएसएसटीटी क्वालिफाई करिछि सर एबे किंतु मु हिंदी आपणकर अप्लाई करिछि तो अप्लाई बेले मु कोन देबी ओएसएसटीटी पास देबी ना आपणकर क्वालिफाइंग देबी आपण क्वालिफाइंग दे पास देबेनी ठीक अछि बुझी गले तो आपण पोस्ट प्रिफरेंस सर मोर किछि नै मु खाली आर्ट्स टीचर पई अप्लाई करिवि केवल टीजीटी आर्ट्स ऊपर क्लिक कले या ऊपर क्लिक कर देले एटी पड़ी आसिला हैला सर मु ओडिया भी अप्लाई करिवि आपण एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानिछंती हेले अकॉर्डिंगली आपण क्लिक करिकि एपटे करिवे आ जदि आपणकर खाली गुटे ही अछि देन गुटे खाली क्लिक करिकि एटी करिवे जो माने ओडिया टीचर हेबे से माने ए जो कंपलसरी सब्जेक्ट बाद सेपरेटली 200 मार्क रो पढ़िथिबा दरकार पढ़िथिबे ना से माने याकू टिक करिवे आ जो माने ओडिया अप्लाई करिवेनी याकू टिक करिवार किछि आवश्यकता नाही बुझा पडुची जो माने ओडिया अप्लाई करिवे सेई माने ही ए जो आई हैव लेखा आइछि आ ऊपर टिक करिवे जो माने ओडिया अप्लाई करिवेनी टीजीटी ओडिया से माने याकू टिक करिवा दरकार नै देन प्रीव्यू ऊपर क्लिक करिवे जेमिति प्रीव्यू ऊपर क्लिक करिवे सब जिंस आपनको शो करिवो देन आपण सबमिट ऊपर क्लिक करिवे जदि किछि एडिट करिवार अछि एडिट ऊपर क्लिक करिकि आपण करिवे देन गो होम को आपण जिवे जेमिति गो होम को आपण जिवे एबे आपनको शो करिवो जे को गुडा बाकी अछि ए सब बाकी अछि आपणकर शो करूछि आपण प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन ऊपर क्लिक करिवे जेमिति आपण क्लिक करिवे आपनको शो करिवो डू यू वांट टू डू दिस ऑपरेशन ओके ऊपर क्लिक करिवे देन कंफर्म करिवे देन ओके ऊपर आपण अगेन क्लिक करिवे आपणकर हे गला एबे प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स ऊपर आपण क्लिक करिवे जेमिति प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स ऊपर क्लिक करिवे गुटे परे गुटे आपनको शो करिवो एबे किछि पिलांक मनर डाउट सर एटी क्लिक कला बेले कास्ट सर्टिफिकेट दला बेले एंती शो करूछि तो किछि कथा नै आपण आपणकर कास्ट सर्टिफिकेट एबे नुआ नाही देबा दरकार नै ऑप्शनल आपण वेरिफिकेशन टाइम रे देबे किछि असुविधा नै आपण किछि भी सिलेक्ट करबा दरकार नै एमिति ही आपण सब गुडा एई भलिया सिलेक्ट कर देबे ब्लैंक रखि देबे सबमिट कर देबे किछि दरकार नै कास्ट सर्टिफिकेट नुआ नाही किछि देबा दरकार नै वेरिफिकेशन टाइम रे देबे किछि असुविधा नै बुझा पडुछि किंतु सर मोर कास्ट सर्टिफिकेट ही नाही मुतेन जनरल रे पकेबे कास्ट सर्टिफिकेट अछि माने आपण रिजर्वेशन रे पकेबे एसटी एससी एससीबीसी वर्तमान आपण को पाखरे नाही आपण चाहिले नुआ काढला परे करिवे आ नले किछि देबा दरकार नै एमती भी आपण अप्लाई करि परिबे सबमिट ऊपर क्लिक करिवे कंफर्म करिवे देन नेक्स्ट आसी जिवो अप्लाई नाउ एबे अप्लाई नाउ ऊपर क्लिक करिवे गुटे गुटे आपण को देखै देबो सब गुडा 10th +2 रो मार्क आपण को देखै देबो देन +3 रो मार्क आपण को ऐड करिया पई कहिबो एबे +3 आपण सिलेक्ट कले आर्ट्स की साइंस किबा कॉमर्स आपण देले बैचलर ऑफ आर्ट्स कॉमर्स आसीबो एबे ईयर ऑफ पासिंग आपण +3 केबे पास करिसंती आपण ईयर ऑफ पासिंग को चूज करिवे देन आपणकर स्कूल सब्जेक्ट आपणकर शो करिवो मिनिमम दुईटा आपणकर थिबा दरकार आपणकर मिनिमम ए भितर दुईटा एनी टू आपण केबे सर मोर 10टा अछि तमने कोन 10टा देबे कि नाही दुईटा जेमति ओएसएसटीटी अप्लाई कला बेले आपण को दुईटा देबा पई पडुथिला सेमिति ए भितर आपण मिनिमम दुईटा आपणकर देबे देले देन आपण माने एठी
निजर कॉलेज को चूज करेंगे कॉलेज आपणकर केवे पास करिसंती ग्रेडिंग सिस्टम को आपण मार्क्स देवे मार्क्स कि जहाँ फुल मार्क केते आपण केते रखिसंती परसेंटेज ऑटोमेटिकली आसीबो को डिवीजन आपण चूज करेंगे देन एटा को आपण टिक करेंगे देन प्लस 3 रो सर्टिफिकेट नंबर देवे सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे हैला देन प्लस 3 रो मार्कशीट नंबर देवे आ मार्कशीट को एटी अपलोड करेंगे ठीक अछि जेमिति आपण करेंगे एटी मु आपणकर इग्नो इग्नो करिकि मु आपणको देखैछि सब जिंस आपणकर शो करूछि इग्नो ठीक अछि एमती आपणकर शो करिवो देन देखंतु नेक्स्ट तापर आपणकर नेक्स्ट एबे आसला बीएड बीएड देखंतु हला बीएड रे किंतु आपणकर गुड न्यूज अछि बैड न्यूज भी आपणकर अछि बीएड रे जो माने कंप्लीट करि नाहंती से माने अप्लाई करि परिबेनी आ जो माने 2025 रे भी आपणकर क्वालिफाई करिछन बा करिवे धर जो जनकर सर्टिफिकेट आसीनी एटी ऑब्वियसली आपणकर सर्टिफिकेट आपणकर अपलोड करिया पई कहूची जे सर्टिफिकेट आसीनी तो आपण मार्कशीट देकी भी आपण अप्लाई करि देई परिबे किंतु ईयर ऑफ पासिंग 2025 आपणकर शो करूची तो आपण बीएड चूज कले केबे पास आपण करिसंती बीएड केबे पास कर माने जेबे रिजल्ट बाहरिची आ अदर्स ऊपर क्लिक कले एनसीटी एटा आसीबो एठी आपणकर कॉलेज रो ना देले हैला एतकी देन आपणकर फुल मार्क केते आपण केते रखिसंती परसेंटेज आपणकर आसी जिवो देन आसी जिवो देखंतु ओएसएसटीटी ओएसएसटीटी ऊपर क्लिक कले जदि आपण ऑलरेडी आपणकर ओएसएसटीटी पास करिसंती देन ईयर ऑफ पासिंग आपण देबे को कैटेगरी रे आपण पास करिसंती एटा आपणकर आसी जिवो आउ सर्टिफिकेट नंबर आपण देकी सर्टिफिकेट अपलोड करिवे किंतु जो माने ओएसएसटीटी पास करि नाहंती एई थरो अप्लाई करिसंती से माने येट टू अपीयर ऊपर क्लिक करिवे देन आउ किछि मागिबोनी आई हैव अपियर्ड ऊपर टिक करिकी सेव ऊपर आपण क्लिक करिवे ठीक अछि बुझा पडुची तो जो माने ओएसएसटीटी एबे अप्लाई करिसंती परीक्षा हेनी से माने भी अप्लाई करि परिबे तापर नेक्स्ट आपण को प्रिफरेंस पचारि देबो माने को जिल्ला रे आपण परीक्षा देबा पई चाहूचंती से जिला को आपण चूज करबे एटा परीक्षा चाकरी नहे को जिल्ला रे आपण परीक्षा देबे एक नंबर जिला कोटा दुई नंबर जिला कोटा तीन नंबर जिला देबे देन आपण को देखंतु एटा सिलेक्ट लैंग्वेज एटा बहुत ही गुरुत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपण को लैंग्वेज रे परीक्षा देबा पई चाहूचंती माने क्वेश्चन को लैंग्वेज रे आपण को दरकार आपण भाबिबेनी सब गुडा इंग्राजी रे ओडिया रे आसीबो मे भी आसी पारे आसी न पारे ऑफलाइन परीक्षा बोले तो आसीबोनी आपणकर ऑनलाइन परीक्षा रे ही आसुतिला तो एटा पचारुची माने प्राय आपणकर परीक्षा ऑफलाइन रे हेई पारे तो एठी जदि आपण ओडिया चूज कर देबे ना सब क्वेश्चन आपणकर ओडिया रे आसीबो जदि इंग्राजी चूज करेंगे सब क्वेश्चन आपणकर इंग्राजी रे आसीबो तो मो मतरे आपण इंग्राजी चूज कले भलो इजिली आपण बुझी पारिबे करि पारिबे देन आपणकर इच्छा जदि ओडिया रे ही सब बुझी पारिबे आपण ओडिया चूज करंत आपणकर इच्छा एथिरे मु आउ कोन कहबी देन इंग्लिश ऊपर क्लिक करिकी प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म करिकी सबमिट आपण करिदेबे ठीक अछि तो समस्त को आपण जणाई दियंतु समस्ते आपणकर अप्लाई करिवे एवं एलटीआर प्लानिंग वीडियो को आपण देखिकी पढ़ा आरंभ करंतु सुनिश्चित आपण इजिली क्वालिफाई करि पारिबे केमिति क्वालिफाई करिवे ता संपर्क रे ऑलरेडी मु आपनको कहिछि थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद थैंक यू